Boa noite, sa kita Olaf di Caribbean Weather Center. Anto kinamiting atrove un update pa bosnan riba e condicionan di wear pa e siguiente dienan. Misa ku ultimo semanan eigenlijk ultimo dos lunanan tata basta activo ku aguacero sistema nan, pero lamentablemente nos tengo sigi deal ku arenan di mal tempo ku lo sigi pasa anto afecta nos arenan de vez en cuando. De caso aquí me está papeando di disturbio nan, ola tropical, arenan di mal tempo, anto essa 13 certo molester na certo arenan di isla nan manera nos conosci. Deve ser importante para mim vinku un update para arriba e siguiente sistema un disturbio que também forma anto se atrobe quizás lo por causa atrobe certo molester den e weekend venidero anto deve ser importante para mi 13 e update aqui arriba e condicionando de wear. Na primeiro lugar, me quer mostrar bastante e trópico nan. E trópico nan ta mostra claramente que e sistema Martin, portanto é o último orcán, cava a vida post-tropical que menera perde su característica nan tropical, antes sei que menku e nota más un ciclón tropical. Nos in lisa ainda está moviendo riba terra, ando está vai a trove arriva in area di Bahia di Campeche, anto e pronostic ta bisa siku e lo que da eigenlijk un depresión tropical op débil, anto in un certo momento e lo gewoon plama, che men no me so worry lisa si a causa basta molester na Belize, inundacionan, vento fuerte, ola na haltu, ayer a tarde, anto anoche, tata opi ferfelu, anto el sistema si está decayendo, anto se trata información diva lisa. Martin me avisa acaba y la vida eigenlijk post-tropical, que nota más un sistema tropical. Anto nos din dos áreas más para WAC, anto ya para un luna de noviembre ta hopi llamativo, para voting así na hopi cantidad de áreas para WAC. Paso corda nos hanya nos mes ku lisa a forma na final de octubre, nos hanya mes ku Martin, ano dos áreas más para WAC. Pero aqui tem chance de abaixo, ante outro tem 30% em 5 dias, que é área que eigenlijk também afecta nos promete que vai ser anto entre energia, entre área na que vai forma, anto vai de área aqui marcada em geel. Eigenlijk é actividade por um certo momento lo por vira portar ciclone subtropical of tropical de área aqui marcada, não de área de Caribe, sino de área para fora de Caribe. Pero ya me trae papi más de vez aqui. Anto tá interessante se para indicar que ayer nós só tem dois ciclones, dois orcán pareu, portanto Lisa com Martin. Esse no atuma lugar foi de 2001, que menta basta aña passa for de que é o último viagem que tem dois orcán pareu, den e luna de novembro. Ok, então nos vai papi ore riba e ver de nos área. Awe nos ahanha, awe mainta, anto de oran de madrugada também, nos ahanha basta aguaceiro de área de Boneiro, hopi aguaceiro de Boneiro, anto também certo área de Corsa ahanha bom aguaceiro, hasta o significativo de área de Spanse water. De área de Boneiro, na a confirmar uma área teku hasta 50 mm de aguacero, masha hopi aguacero, ando se trata a trove dordi ola tropical a passa e la forma certo área de aguacero, ando posteriormente una área de mal tempo a forma da Venezuela, banda di costa di Venezuela, ando ela vai mover, vai riba Boneiro, anto de Boneiro la causa hopi aguacero, anto também certo problema na inundação. Dus com terra que está saturada acaba, se lo tá un problema, lo sigue tá un problema, passou nós vai ganhar mais aguacero. Bom, que me vai explicar de como
Essa aqui está imagem de satélite de parte west de la Mar Caribe. Essa aqui está é parte central, então essa aqui está é parte oeste, então essa aqui está é Pacífico. Bom, nós estamos aqui nós temos, obviamente, depressão tropical lisa, de Bahia de Campeche, está indo em área A. Aqui nós estamos em uma área também de mau tempo, então aqui nós temos também a ola tropical que está afectar nossa área. Então, porta a noite de maneira localizada, aqui há no pode ser portar um aguaceiro local, minutos espera ou atividade ou algo molesto de dia a noite em geral já portar um aguaceiro local ou dois, pero já basta área local basta área lo queda seco toch sim a noite. Manhã nós porra nos meses que o dia começa a portar basta bom. Minutos descartar um aguaceiro local já que nós estamos em temporada de aguaceiro. Não pode descartar esse, pero em geral, me quer que amanhã o dia por começar basta bom. Então, posteriormente, botar o mês que portar de final de dia, botar assim que portar no verão começa a aumentar. Então, me mostra bastante de como. Nós temos aqui uma área de mau tempo. De parte southwest de la Mar Caribe, então tem distúrbio que está formando, que vai formar de área aqui de Caribe, meio de Caribe, então esse vai criar fluxo, para nós área fluxo mais de southwest, west, southwest, então esse vai push eigenlijk, het vai hala toda a atividade que tem em parte southwest de Caribe, ele vai jalar, o sistema vai arriba, que vem vai for southwest, vai indo north-oeste, então esse lo 13 que é atividade por passa arriba nos islas. Me vai mostrar bastante o modelo de GFS para me mostrar bastante aqui que o GFS está espera, o GFS está para mostrar torcida modelo bastante confiável para nossa área, é mais confiável é uma comunidade de uso de G. Então, ela mostra uma situação que, por exemplo, aqui não, você não acaba, amanhã à noite, que me importa bandi à tarde, ou pela lá, vai importar depois de 6 horas da tarde, vai indo, obviamente, parte da noite e madrugada, você acaba com uma área de mau tempo por forma de parte norte de Venezuela, então esse, obviamente, que é distúrbio que acaba presente na atmosfera, ele cria fluxo e vai for de southwest by northwest. Que me dice que é área de mau tempo aí, lo por mover arriba nos área, que me parte de isla local, pero mayormente el modelo GFS indica que ele passa over de Corsao em um certo momento, durante madrugada, já que também é 2 horas de madrugada acaba, então vai com hopi aguaceiro, hopi mau tempo, net banda parte sai de Corsao, lo vai subir, então ele passa over de Corsao, porta água e você por cair também na Boneiro, corda que sabe que está pronóstico, costa por cambio ainda, talvez amanhã não me siga informar bastante, ando também ora evento aqui lo começa, lo me dá bastante mais informação também de lo que está passando, de situação de realidade no momento aí. Bom, que o modelo de GFS está bastante agressivo, está indicando hopi aguaceiro, net parte side de Corsao vai indo norte, que vai indo over de isla de Corsao. Então também não tem algo de aguaceiro na Boneiro, Aruba está mostra basta seco ainda. Então agora passa na 6 horas de manhã, que é mainta. Então esse está 6 horas de manhã de Yassabra. Então também com a atividade ainda está base da área de Corsao, maiormente é parte oeste de Corsao, que vem parte para arriba. Então, também hobby aguaceiro está possível.
Tem modelo que indica teku hasta 50 mm de aguacero, tem outro modelo que indica cantidad superior, então nos acaba de nossa experiência que em caso que nós tenha área de mau tempo fora de Venezuela, que huele com bos, você haya também huele com bos por duro, ou por haya também certo ráfaga forte de viento também quando vai cambiar for de side-west que me está agora é wind reversal que por tomar lugar ando por o momento é wind é viento lo queda bem for de área que me nos me tener cuenta si que amanhã à noite até que já sabe mainta tem chance para passa mal tempo passa arriba e isla local maiormente e isla de Corsao na primeiro lugar porta também certa área de Bonaire pero menos possível até ainda em área de Aruba. Esse é o pronóstico atual, corda que coisa por cá, me pensei, me avisar se está pronóstico não que men realidade, sino está possibilidade. Bom, isso é importante para você ter em conta com isso. Eu não estava durante o dia, eu estava com o tempo está bastante mais seco comparado com a noite. Ya, que me importa ya sabe, está allá un día que basta nubia nan, portanto nubia de nível alto ou medio, anto no hopi nubia de nível above, passo ya, portanto ya porta que remanente nan di mal tempo que passa, anto percebo portanto ya hopi via nubia de nível mais alto ou nível medio, din atmosfera. Que me dia basta portar que basta no viene cierto solo por salir si porta durante el día pero mira que lo un día basta que basta no viene eu non sta vaina ya sabra a noche anto cavo tabaca trove cu actividad lo por a trove aumentar riva e tres islanan que me no tin chance a trove pa cierto aguacero riva islanan que me anto sectamente da pa ya domingo mainta a trove durante el día botava cu tempo ta trove maiormente seco, anto questa vai già luna mainta of ja noche di già domingo va yendo già luna mainta, o da trove más actividad. Que me non sto papiando di porta bandi ja ongeveer 3 dias con nos por haya si actividad durante ora di a noche te porta parte di mainta voral lo que está mañana mañana anoche ando teku ya sabrá mañana temprano nos por ahí e basta mal tempo voral de área de Corsao ando também den e weekend a trove durante ora di noche teku mañana o parte di mañana tinha trove chance di mal tempo mita che durante il dia nostro team si basta nubia sí, porta algún aguacero local allí haya, porta, está posible, pero todo me quiere con mayoría de actividad no me se toma lugar en hora de la noche, tomando en cuenta experiencia con los cinco sistemas aquí de disturbio nan, ando también el flujo con los notin for the south, mayoría de via es bosa cubo tin eure mal tempo for the Venezuela, kuta afectarnos durante horas de noche. Bueno, ese es mi pensamiento actualmente. Cada si que mañana noche ahora nos tiene mal tiempo y viento lo cambia, antes nos haya wind reversal, antes viento nan for the west, southwest, lo por queda durante el día sabrá también. Antes ya domingo tiene cierta duda, tiene modelo que te indica, no, esto va a cambiar back. Vira más oost, otro avisa no ainda tem side-west, pero hopi más flojo que men ya sabrán viendo for the west of southwest porta te ku modera después de mal tempo anto mañana sí mañana ya viernes mitad que no comienza el día y sigo viendo for the side oost anto porta durante el día lo veo un tique más leve anto lo comienza cambia poco a poco. Pero ora área di mal tempo finita e ora vota ráfaga di viento e cambio completo di viento for the side west of side. Bom, que me saca esta información me queda bastante en cuenta si mal tempo está posible
den week comenzando mañana anoche acaba, mi sacuta ya viernes, gente que gusta salir, que me tiene cuenta que es posibilidad. Y queda guac radar, queda guac participar de isla, si vota guac actividad de huele cu vos, vos saco mal tempo tá na caminda. Bom, hope a ser por cai, ando por três molesta, não sacava com terreno tá saturado, não sacava com área na maneira Salinha, Steenrijk, Zeelandia, tu aí essa aí molesta de água, ora tem hope a ser não espera que essa que tá valmei, pero o modelo assim que indica quantidade nan alto de aguacero culo por cai den próximo dia nan anto mi estaba viendo foral en parte de anoche. Anto mañana está día clave de ainda por lo que el modelo está indica actualmente. ¿Va? Que mi mañana anoche está clave, que mi mañana anoche hopi lo por cae mayormente de área de Corsao según el último modelo. Bon, que me tenéis en cuenta, anto ya ver el próximo día posteriormente de disturbio aquí, lo que era toch zie inestable, que men wisselvallig met de holandês, que men ik kan het chance die was heel que no está presente zie, que men nos no vai being back de un patronchi di bon weer anto seco no. Mi nota anticipa ese, mi ta que si ku tour dia nanti no tin chance si pa algo di aguacero cai. Anto porta nos tengo bai waka trove otro ola tropical culo por pasa den nos área posteriormente ya no está waka sei den futuro bom que me sei tata tucos que men mañana no da un día para seguro observar e ver para lo que todavía pasa mañana anoche no mitad hopi pendiente di área de aguacero culo por forma arriba Venezuela pasota e área e lo bini nos área reading ora di anoche. Bom, que me invita presente, anto mi sig informa vos nan. Ja, dit is eigenlijk parte de weer, anto pa mi kaba, lie, menemos an por wak, sakita, área como avisa, tas diferente banan de aguacero que lo vai sigi pasa de nos área siguiente día nan, monta wak con un cierto momento, área lo por via porta, me toca un área de baja presión, ya, el área lo por via porta un ciclón subtropical o tropical, entonces pensé, botanya también flujo con los tin, anto finalmente, ya, básicamente, nos tengo que ver una área lo termina finalmente, sé que está moderno, obviamente, botaba también otro sistema aquí en la empresa que está hobileu voor die nos pronóstico actual que nos notaba que se ainda pero ya en ieder geval wat dan acaba con área que nos está mirando actualmente con ta área heel aquí que nos está aquí ya lo ta área que lo por vira porta el siguiente ciclón tropical entonces nos claramente con tiene una rotación claramente de modelo que me botaba claramente tiene flujo ahí voor die west en ons area, anto kinando voor die oost, anto PC botanya e circulación ahí, anto botawaku en un cierto momento sistema aquí lo por forma. Nos estaba igual que sei te aquí no nota un peligro para nos área de Caribe, pero ya nos tiene otro cosa para bota eigenlijk aguacero está nota ja tópico para nos vai seguir bespreken. Bom, aguacero, você vai com vos, esse é tópico na. Bom, se está tu cos, não me vai seguir papel aqui na inglês, e depois na espanhol. Passam feliz noite. Good evening, this is Ola from Caribbean Weather Center, and I'm gonna give you the latest on the weather for the coming days because we're gonna talk about again another disturbance that could affect our weather in the coming days. And I'm not talking about disturbance that could become a tropical cyclone over our area or in the Caribbean. No, that's not the case. And we're talking about a disturbance that could be causing lots of precipitation over parts of the Caribbean, and it could also include
part of the local islands. So basically, this is the map or from the National Hurricane Center. You can see there is Lisa in here. It's tropical depression. It's about to move over the Bay of Campeche. No chances to become a tropical storm again, according to the National Hurricane Center. So it will dissipate soon. Then we have also what is now the post-tropical cyclone Martin. It's already heading away. You can see here, sometimes you see something showing up in here. Yeah, there it is. So it is already away from the map of the National Hurricane Center, but it is a very strong post-tropical cyclone, and well, it's just moving away. No threat for us here in this region at all. But it was very interesting to see that we had two hurricanes yesterday at some point. That's the first time that we have two hurricanes at the same time over the Atlantic Basin in the month of November since 2001. So that's a very interesting detail. So Lisa caused a lot of rain and flooding, the surge, obviously, the winds, the rains, a lot of problems in the area of Belize, also Guatemala and Mexico, and now it is just becoming a weaker and a weaker system, thankfully, because conditions in this area are not favorable for it to redevelop. So now we are focusing our attention towards this area in here. This not much. We don't think it will be developing for now. The chances are very low. But this one has a 30% in 5 days, and this is coming from somewhere, and I'm gonna show you what it is. So first of all, let's see what we have over the Caribbean. This is obviously the Eastern Caribbean. This is the middle, the Central Caribbean. This is the Western Caribbean. This is the Pacific. Okay, and here you can see this is Lisa moving towards the Bay of Campeche, the southern part of the Gulf of Mexico. So here we have the ABC Islands. This is Curacao, Aruba, Bonaire, and wow, we had a lot of rain this morning over parts of Bonaire, basically whole island of Bonaire, and it was because of a tropical wave that moved over the area, and at some point we had showers moving over the local islands, and then an area of thunderstorms formed over Venezuela and then decided to move towards the north and moved over Bonaire. It did miss Curacao, but Curacao already had shower activity before that. So very significant precipitation, over even up to 50 millimeters of rain locally, causing obviously problems. The terrain is very saturated over the ABC Islands, so every little shower or heavy shower can cause really problems. And this is obviously the point, the aspect that we need to give more attention on for the coming days and weeks, because we're gonna get more and more precipitation as the weeks pass this month. So basically, what are we expecting? Well, we expect a disturbance, a new disturbance to develop over this area. It's not going to become a tropical cyclone over the Caribbean. No, that's not what we expect. But we expect that this disturbance that will be developing will cause the winds to change over a local area, and they will come more from the southwest, and that will mean that it will be pushing this activity over the southwestern Caribbean towards the north east, and then by tomorrow evening or tomorrow night, those thunderstorms that will be located over Venezuela could be moving over the ABC Islands, maybe not affecting Aruba as much. Some models do not indicate much for Aruba, but you never know. You still have to watch that. And showing quite a lot or a lot of rain and thunder
for Curacao and some over Bonaire. This is what currently the GFS is showing, and as you can see, the day of in this case, let me start with tonight. But tonight we do not expect much, maybe locally a shower or two here and there, but not much, nothing significant, nothing out of the normal. But then by tomorrow in the morning, we shall start the day with maybe some cloudiness, but it could still start the day like in with good weather conditions, stable conditions. I cannot rule out a shower here and there because we are in the rain season. That activity can obviously happen. But the day will be relatively good, good day overall. And then during the evening, in the start of the evening, you will already see those activities, the shower activity, the thunderstorms activity over Venezuela, the northern Venezuela, moving towards the local islands, mostly over Curacao. So by tomorrow evening, tomorrow night, you can see a lot of rainfall according to the GFS model, which has been quite a good model in prediction for to use as a tool for predicting the weather lately. So I'm giving some high chances that we could really see activity tomorrow evening or tomorrow night over the local islands, mostly Curacao, as you can see, and somewhat also over Bonaire. Aruba looks like it will be out of the area, but you never know. You never have, you cannot entirely guarantee that they will still stay dry. So in this case, we expect a lot of activity just to the south of Curacao, and at some point moving over Curacao, so we could have very significant precipitation again tomorrow, between tomorrow evening and tomorrow night, and maybe into Saturday morning, the first part of the morning. A lot of rain could fall if we have to believe what the GFS is indicating right now. We could be talking about again 50 millimeters of rain or more. More than that is also possible. We have seen that lately with those storms from the Venezuela, that we have had even up to 80 millimeters of rain. So I cannot rule that possibility out. And remember, areas of the islands are quite saturated already, very saturated already. And that means that when you have those bands of rain coming from Venezuela, those can be very strong sometimes with strong thunderstorms, a lot of thunder, lightning strikes, and also you can get windy conditions, so strong winds, strong gusty winds from the southwest or south. So that is all possible tomorrow night. If it does happen, knowing that the terrain is saturated over the local islands, mostly Bonaire and Curacao has been very saturated, and you get those very heavy showers, in rain for a short period of time, and then it rains for hours. That can obviously cause problems. It can cause flooding over the prone areas. So that is why it is important to take note of this possibility by tomorrow evening and tomorrow night. Take it into account. I know that many people will go out and celebrate. It's the weekend, but if you see that activity south of the islands, you see the thunder, you see the lightning, then you know that something is coming, that the bad weather is coming. So take that into account, because when those showers, thunderstorms reach the islands, it could rain very hard, and then you can get the flooding over the prone areas. And we know that areas such as Steenrijk, Zeelandia, Sardinia, they get flooded very easily when you get already like 30 millimeters of rain, knowing it's already saturated. So please take that into consideration for tomorrow evening or tomorrow night. Yes, so that's basically what you see. On Saturday morning, you can still have some activity over mostly the eastern part of Curacao. That's according to the latest models. I'm telling you, this is an actual
latest model output, things can change. This is not the reality so far. This is a prediction, a forecast, so things can change. But that's why I will be following this weather also tomorrow during the day and inform you about it as things start to happen. So then during the day of Saturday and also during the day of Sunday, you see that activity will be minimal. And then you see again during the night, I mean the night of Saturday into Sunday, and maybe this Sunday morning as well, part of Sunday morning as well. You see again more activity over the three islands, and then you go ahead and also on Sunday over the day, during the day, again better conditions. I cannot rule out like a shower, and then again Sunday night you see again activity possible, and then on Monday again you see the conditions get better during the day. So this is possibly an event, a possible rain event for some of us, that will mostly take place during the nighttime hours and maybe through a part of the morning hours. Take that into account, and then during the days we can expect possibly partly to mostly cloudy skies because of the higher to mid to higher level clouds. So because of that's part of the what's left obviously of the activity that affected the parts of the islands. Okay, so that's basically the forecast. And then for the days after, you can see that the wall activity, those rain bands moving through our area, will at some point go north of the Caribbean, and then you can get a chance outside of the Caribbean that this becomes a subtropical or tropical cyclone. Okay, and the days after you can see still more chances of activity. So after this bad weather of the weekend, mostly during the nighttime hours, as I said, that's my current thinking. We will still see more activity from time to time next week. So I'm not saying that next week will be a beautiful sunny week. Not the forecast. That's not the focus right now. More chances of activity will be possible from time to time. Okay, so that's everything, and now we'll go on to Spanish, the Spanish version of the forecast. Buenas noches, les habla Olaf de Caribbean Weather Center para darles lo último en cuanto a las condiciones del tiempo en las islas locales. Y obviamente para darles atención en cuanto a lo que es el tiempo, el mal tiempo que se avecina en las islas para lo que es mañana en la noche, por el hecho de que nos estará afectando un disturbio, ¿sí? Una vaguada de nuevo. Y obviamente eso sí es un pronóstico bastante complejo, porque eso se trata de una vaguada y uno nunca sabe lo que va a pasar o dónde se van a formar las tormentas, pero aún así más o menos tenemos una idea de lo que podría ocurrir, ¿sí? Y básicamente vamos a observar primero el mapa de lo que es el Centro Nacional de Huracanes. Hemos tenido obviamente dos huracanes ayer sobre el Atlántico. En este caso Lisa y lo que ahora es el ciclón posttropical Martin, dos huracanes en el mismo momento, en el mes de noviembre. Pues eso no ocurría desde el 2001, así que hace tiempo que no pasa eso. Bueno, pues Lisa causó obviamente daños, inundaciones, lluvias fuertes sobre Belice, donde tocó tierra ayer en la tarde, también Guatemala y México, y ahora esa zona que ahora es una depresión tropical débil se está acercando ya a lo que es la bahía de Campeche, y ahí se espera que se vaya a debilitar, no se espera que se vuelva a reformar, ¿sí? Eso es lo que indica el pronóstico actualmente. Bueno, nuestra atención ahora se va a dirigir a esta zona de acá, ¿sí? Esta zona de acá podría ser producto de una vaguada que se va a ir formando en lo que es el Caribe, y en el Caribe mismo no se espera que se forme un ciclón tropical, no se espera, ¿sí? Así que les pido por favor que mantengan la calma, y ya después cuando se vaya a esa zona al norte del Caribe, ya fuera del Caribe podría desarrollarse, ¿sí? Como les indica aquí también este mapa, la zona pintada de amarillo. Bueno, básicamente se espera que se forme una vaguada ya a partir de mañana,
y que poco a poco pues el viento, el flujo de los vientos irá cambiando hacia el sur oeste en un cierto momento, y esto podría pasar quizás ya al final del día o en la noche cuando se venga ya ese mal tiempo. Porque el día podría iniciar, sí, con vientos del sureste y irán cambiando y debilitándose hacia el sur y después quizás suroeste. Eso es lo que pinta que va a pasar a partir de mañana. Pero bueno, para empezar, para hablarles de lo que es el tiempo, el pronóstico del tiempo para esta noche, pues básicamente hemos sido pues afectados por una onda tropical, y hablarles de lo que pasó esta mañana. Pues básicamente tuvimos lluvias muy fuertes en Bonaire, han reportado cantidades de hasta 50 milímetros de lluvia, en Curazao de hasta 20, pero una zona de tormentas eléctricas que se formó en la zona de Venezuela de un cierto momento se movió por encima de Bonaire y causó esos estragos, ¿no? Obviamente esas lluvias muy fuertes, algunas inundaciones, y bueno, pues Curazao se salvó de esa, pero sí tuvo también ciertas lluvias bastante significativas, ¿no? Y bueno, pues básicamente ahora esa onda tropical pues aún sigue la zona, y por eso no puedo descartar que quizás esta noche pueda caer un chubasco localizado o dos. Nada significativo en general, pero para mañana al final del día, porque después de un día de como mañana, que se espera que en general sea un día seco, quizás algún chubasco pueda caer, pero parece ser que será un día bastante seco. Al final del día ya hablamos de la noche de mañana, al final del día, yendo hacia la noche y la madrugada del sábado, podemos esperar que tengamos ya ese flujo, ¿sí?, del sur oeste, y ahí vemos una zona de tormentas eléctricas que se irá acercando, y obviamente ese flujo traerá esa zona de tormentas eléctricas sobre las islas locales. Sobre todo parece ser que Curazao se vería afectada por esa zona de mal tiempo, y quizás también partes de Bonaire, y en menos medida quizás a lo mejor se salven de esas lluvias, para decirlo así, lo que es la isla de Aruba, pero no se puede descartar, ¿no?, que caiga alguna precipitación. Pero la mayoría de la lluvia del mal tiempo que se espera, según el modelo GFS, pasaría sobre Curazao. Por eso os quiero mostrar lo que es el modelo GFS. Y bueno, como podrán ver, sería a partir de mañana en la noche cuando veamos esa actividad, ¿sí?, formándose en la zona del norte de Venezuela, y con ese flujo del suroeste, pues esa zona de mal tiempo podría pasar por encima de Curazao y provocar lluvias quizás localmente muy muy fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento del suroeste. Entonces podría ser una noche muy activa si se cumple lo que indica el pronóstico o de los modelos actualmente. Entonces tomen eso en cuenta. Un pronóstico puede cambiar, los modelos se pueden adaptar, sí, que no es algo oficial, pero aún así es algo que sí hay que tomar en cuenta, porque ya son varios días que indican esa posibilidad. Y como podrán ver, mucha lluvia justo al sur de Curazao, que en cierto momento pasaría sobre la isla de Curazao y podría causar lluvias muy significativas de hasta 50 milímetros o hasta más, porque hemos tenido más de estos casos y hemos tenido hasta 80 milímetros fácilmente con esas lluvias, así que no descarto que eso se pueda volver a repetir durante mañana por la noche. También en la mañana del sábado, al principio, también aún se ve más actividad, sobre todo en la mitad este de Curazao. Para lo que es Aruba, poca actividad hasta el momento, quizás Bonaire algo de actividad. Pero ya durante el día del sábado veremos que la lluvia pues, se disipará, según lo que indica el GFS, no descarta algún chubasco, pero sería quizás un día con bastante nubosidad de tipo medio o alto, y de nuevo la noche del sábado hacia el domingo, de nuevo más actividad, quizás no tan fuerte para como lo que tendríamos en Curazao mañana por la noche, según los modelos, pero aún así podría darse más actividad, otra vez bandas de lluvias que vendrían desde el sur oeste, y además el viento el sábado podría venir del oeste o suroeste todo el día, así que va a ser un cambio de viento, sí, que de nuevo podría, y moderado también, que podría venir del oeste suroeste, y por lo tanto de nuevo causar
problemas en las costas, ¿no? Ojalá y no se dé, pero de nuevo es algo que no queremos, ¿sí? De nuevo, la noche del domingo para el lunes, de nuevo podría darse esa actividad y ya para el lunes de nuevo mejorar las condiciones, ¿sí? Obviamente los días posteriormente, los días que siguen posteriormente, pues las posibilidades de lluvia sí podrían permanecer, de repente algún chubasco, algunos chubascos, y entonces ya no vemos realmente un cambio del tiempo a un tiempo más estable y soleado. No vemos eso en el pronóstico hasta ahora. ¿Sí? Bueno, eso es todo al respecto y como podrán ver, esa zona de lluvias, esas bandas lluviosas que pasarán por nuestra zona y también por otras zonas, sobre todo la zona también de lo que es eh, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, la República Dominicana, esas zonas también tendrán muchas lluvias, lluvias muy fuertes y también las islas del noreste del Caribe. Y bueno, pues ya esa zona de lluvias que se irá moviendo al norte del Caribe, ahí quizás se forme un ciclón subtropical o tropical durante la próxima semana. Ya veremos si se cumple ese pronóstico. Y bueno, pues seguiremos ese escenario, les hablaremos al respecto. Pero por ahora quiero que tengan en cuenta que para mañana a la noche, yo sé que quieren salir y todo eso, pues tomen en cuenta ese pronóstico de mal tiempo que podría darse la noche. Fíjense a la zona sur de la región, si ven alguna tormenta eléctrica, unos rayos. Tomen en cuenta de que eso podría ser el comienzo de la llegada del mal tiempo que vendría desde el sur o suroeste. Y bueno, pues ya entonces pueden tomar eso en cuenta, ¿no? Ya sería como, ya estarían alertados, ¿no? Del mal tiempo que podría llegar desde el sur para lo que es sobre todo las islas de Curazao en su mayor parte y quizás también Bonaire y en menor medida quizás también Aruba, pero parece ser que sobre todo Curazao le va a tocar la lotería mañana en la noche. Bueno, eso es todo por ahora. Estén al pendiente. Durante el día de mañana yo estaré siguiendo también la situación en las condiciones reales y les iré informando al respecto. Eso fue todo por hoy. Que tengan una feliz noche.